Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Kantahan niyo, Papa Loloy B. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Ate. Happy birthday, Papa. Ate, Papa. Di una-una na sa iring okay, ang karton. Happy birthday, Papa. Ang kandila dayon kay nagkutisan yung kandila nakpalihog nakbe. Happy birthday nay. Happy birthday, Papa Loloy. Ayaw sana kuan sa nagkuti sa palihog ang kandila na. Advance happy birthday ni Papa Loloy kay ang iyang birthday gyud karong maabotay nga Domingo. Kaso lang mabalik naman ko ana sa trabaho manang i-advance na lang. So karon na lang mi mag kuan si Papa sa iyang candle. Diya sa tunga pa. Mag-kuan sa iyang candle. Pwede na dari pa oh. Diya, mag-wish siya yung candle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Papa Loloy. How old are you? Happy birthday to you. Mag-wish na si Papa Loloy. Happy birthday, Malu. Dagan sa kinabuhi mas puglaw. Birthday, Malu. More birthdays to come. Happy More 100 years. How old are you? 100 plus years. Si Papa na maguyok. 100 plus years. Natasha Pearl. Lalga. Okay. Yay! Happy birthday, Papa. More birthdays to come. And always healthy and safety. And dungagan pa ang kinabuhi. Maabot og 100 plus years. Nauna na si baby Natasha. And always happy. Seven? 3 man na. Aman ni mong 7. 4 man na Klase naman din ako sa Sige na. Oh, atong para permente ka perfect 100 maning kamot gid ka ha. Atong bayaran og 10 pesos imong matag perfect. Ma'am, after Hoy. Gay, naon sa man ni Disney. Kanang correct piso, ano sa man ka? Correct peso din. 10. 10 man kay. 100 ako sa una gani. Ay pag inana kay Ah, sige, minusan lang 5 lang 5. Piso ra man ka. 7 man. Kasi di nating baon. Baon manin niya. So 5 man, 7 ka buok man ihang kuan. So Piso ra man ka di bana di man. Kada uli ra man sad ni mama. Adi bisan eksakto na na Jess etag. sige 20. Eta sa di na magsilos. Ya Jess pod kay Natasha kay maning kamot mangyapon na si Natasha pohon. Jess lang imo ang yang Saman. kuya 20 kay naka-perfect. Wala pa ka uli. Maning kamot kay eskwela maning kamot kay eskwela ha. Ma-perfect ka Lata permi, gina ha? karon. Ha? Mama, ano ko sinsabi? Oh, ha?
Maningkamot ka, bisan kinsa nga teachers matudlo nimo, maningkamot ka ha, mamati ka sa maestra ha. Very good ka no. Ate, no? Oh, sige na, very good. Pray mo, Kasi ate. God bless us. God bless us na, God bless us. Love you. I love you. Ni mom. Mama. Sige na. I'm happy so much to know that my son, look, Nathaniel, perfect score. Very good kaya kong anak. Achievement niya. Very good kaya kong anak. Okay, nalipay kay ko. Naibawaan ako karon nga very good na kaya kong anak. O, additional. Perfect. Perfect. Yan, look, Nathaniel. Thank you, nak, sa imong pagpaningkamot. Very good kay kanak. Kanang kamao sa numero. Suwat ko. Sa una ra siya kabalo di ay. Sa una ra. Pero sa karon pa lang na sila gituduan sa plus plus. Very Sa una ra na siya kabalo katong diri na ka wala ayan ka una sa una puro gid drawing. preschool pa baya siya kuan na ni siya gid mohait ra niyang sa labutan pohon sunod. Ay, kaligpit lagi para para makamao.